बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। उसकी गाड़ी शाहराह फैसल पर हवा से बातें करती हुई जा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। सड़क सुनसान थे। वो काफी झुंझलाया हुआ था। अगले रोज उसके ऑफिस में ऑडिट था। वो और कुछ और स्टाफ रात गए उसकी तैयारी कर रहे थे। तकरीबन 1:30 बजे वो ऑफिस से निकला था। अपनी झुंझलाहट को दूर करने के लिए उसने हल्की सी मौसीकी लगाई थी। सर्द मौसम होने के बावजूद उसने गाड़ी का एसी ऑन किया हुआ था। गाड़ी नर्सरी के पास से होती हुई गोरा कब्रिस्तान पहुंची, जहां एक झटका लगा और उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गुस्से से गाड़ी से उतरा, सब चेक किया, सब तो ठीक था, फिर ये अचानक क्यों रुक गई? वो मुसलसल गाड़ी को सेल्फ दे रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात काफी सुनसान थी और पास ही कब्रिस्तान भी था। इस सन्नाटे में उसे घबराहट भी होने लगी थी। उसने सोचा कि गाड़ी को यहीं लॉक करके किसी से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंचे। इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरी जो कि उसके हाथ देने पर ना रुकी। वो गाड़ी में बैठा और फिर गाड़ी को सेल्फ देने लगा। इतने में उसकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। अरे यार, ये टीवी वाले और ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले क्या हमें बेवकूफ समझते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? ये जिन जिन्नात, बदरू, चुड़ैल, आसिम मुसलसल कह रहा था। मैंने कहा, भाई बदरू वगैरह का तो पता नहीं, पर जिन्नात का वजूद तो होता है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आ चुका है। उनकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने चाय खत्म करते हुए कहा। आसिम मेरे मामू का बेटा था। हम गहरे दोस्त थे। वो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। हमारे मामू कोयटा में रहते थे और आसिम की जॉब भी वहीं थी, पर उसे कराची ब्रांच में मुंतकिल किया गया था और कंपनी की तरफ से गाड़ी और एक फ्लैट भी मिला था। मेरा कपड़ों का कारोबार था। आसिम का कोई और दोस्त तो था नहीं, तो वो अक्सर मेरे घर आ जाया करता था। घर के कामकाज के लिए उसने एक काम वाली लड़की को रख लिया था, जो सुबह आती और शाम को आसिम के आने के बाद चली जाती। उसका नाम नबीला था। वो एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल होगी। एक दिन मैं आसिम के घर गया तो वाकई नबीला काम में काबिल तारीफ थी। घर को काफी सलीके से रखा हुआ था। आसिम का काम ऐसा था कि उसे कभी कभार देर भी हो जाती थी, तो ऐसी सूरत में वो नबीला को जाने का कह देता था। आसिम अक्सर इन टीवी चैनल्स वालों को तनकीद का निशाना बनाता, जो जिन जिन्नात वगैरह पर प्रोग्राम दिखाते। उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। आसिम एकदम चौंक गया। उसका दिल गोया हलक में आ चुका था। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। बाहर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो मुसलसल गाड़ी का शीशा खटखटा रही थी। आसिम ने इशारे से पूछा कि क्या काम है। उसने शीशा उतारने का इशारा किया। आसिम ने घबराते हुए शीशा नीचे किया। उसे डर था कि कहीं ये रहसन तो नहीं। जी कहिए, आसिम बोला। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पास में ही मेरा ऑफिस है। काम ज्यादा होने की वजह से काफी टाइम लग गया और मुझे अंदाजा न रहा। मैं अकेली रह गई। मैं पैदल किस तरह यहाँ तक आई हूँ? अगर कोई टैक्सी या रिक्शा मिल जाए तो। आपको देखा तो आपसे मदद मांगने चली आई। उसकी बात सुनकर आसिम हंसा और बोला, मैडम मैं खुद परेशान हूँ। कब से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हूँ। बहरहाल आप गाड़ी में बैठ जाएं, बाहर सुनसान रास्ता है और ठंड भी बहुत है, आसिम ने उसे कहा। वो आसिम के साथ ही फ्रंट सीट पर बैठ गई। आसिम ने कहा, देखें अभी आखिरी बार ट्राई करता हूँ। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ठीक, नहीं तो पैदल निकलते हैं। अगर कोई टैक्सी मिल गई तो मैं आपको छोड़ता हुआ घर निकल जाऊंगा। वैसे आप रहती कहाँ हैं? आसिम ने पूछा। मैं वो गार्डन के पीछे मेवाशाह कब्रिस्तान है, उसी के पास मेरा घर है। आसिम ने कहा, ठीक है, और उसने गाड़ी को सेल्फ मारा और गाड़ी हैरत अंगेज तौर पर स्टार्ट हो गई। अरे वाह मैडम, आप पहले ही आ जाती तो अभी आप और मैं दोनों अपने अपने घर में होते, आसिम ने मजाक करते हुए कहा। रात के 2:45 बज रहे थे। आसिम ने गाड़ी गार्डन रोड पर डाल दी।
میوہ شاہ سے کچھ پہلے اس نے عاصم سے کہا گاڑی روک دیں، بس میرا گھر آ گیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام منیزہ بتایا تھا۔ ان دونوں نے اپنے فون نمبر ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ اسے چھوڑ کے عاصم نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی سپیڈ میں وہاں سے نکال لی، کیونکہ اسے اس علاقے میں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ منیزے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، پر تھکن کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ نہ سوچ پایا اور سو گیا۔ اگلے روز دفتر میں آڈٹ کی وجہ سے بہت کام تھا۔ اتنے میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، جی کون؟ عاصم بولا۔ اب آواز بھی بھول گئے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی جو عاصم کے کانوں میں رس کھول گئی۔ میں منیزے۔ ارے میڈم آپ، سوری، میں پوچھنا بھول گیا تھا، کل آپ خیریت سے پہنچ گئی تھی نا؟ اگر خیریت سے نہ پہنچتی تو آج تو میں فون کیسے کرتی؟ ویسے آج شام کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ میں بس فری ہوں۔ تو کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چل سکتے ہیں؟ عاصم اس کی مرمری آواز میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ جی جی بالکل چلیں گے۔ آپ مجھے کہاں ملیں گی؟ وہیں جہاں کل رات کو ملی تھی، قبرستان کے پاس۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہاں سے پک کر لوں گا۔ عاصم کی تو جیسے باچھیں کھل گئی تھی۔ وہ شام کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شام کو اس نے منیزے کو پک کیا اور ڈنر پر گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اسے ڈراپ کرتا ہوا گھر آ گیا۔ وہاں دیکھا تو نبیلہ موجود تھی۔ ارے نبیلہ، کیا ہوا؟ تم گئی نہیں؟ جی وہ صاحب میں جانے والی تھی، پر میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں سو گئی۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ صاحب اگر آپ کہیں تو میں آج رات یہیں رک جاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عاصم نے ہاں کر دی۔ اگلا روز چھٹی کا تھا۔ دروازے پر گھنٹی بج رہی تھی۔ نبیلہ نے دروازہ کھولا تو سامنے منیزہ کو پایا۔ کون؟ منیزہ نے سوال کیا۔ جی وہ میں یہاں کام کرتی ہوں۔ اچھا، صاحب سے کہو منیزہ میڈم آئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئی۔ نبیلہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عاصم کو اٹھانے گئی اور کہا وہ میڈم آئی ہیں۔ عاصم فٹافٹ ریڈی ہو کے ڈرائنگ روم میں آیا۔ رسمی بات چیت کے بعد منیزہ بولی، یہ کون ہے؟ کون یہ؟ اتنے میں نبیلہ چائے لے کر آ گئی۔ یہ یہاں کام کرتی ہے، عاصم نے کہا۔ تو یوں کہو نا، نوکرانی ہے۔ عاصم نے چائے پی تو منیزہ نے بھی چسکی لی، پر اس نے فوراً چائے ہٹا لی۔ اتنی گرم چائے؟ منیزہ بولی، نہیں چائے تو نارمل ہے۔ عاصم بولا، خیر۔ پھر منیزہ بولی، آج ہم کھانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو عاصم نے کہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نبیلہ کھانا بہت لذیذ بناتی ہے، یہی کھائیں گے، مزہ آئے گا۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ پھر منیزہ نے پھر ملنے کا وعدہ کر کے اجازت چاہی۔ عاصم نے پوچھا، اب ہم کہاں ملیں گے؟ تو منیزہ نے کہا، میں خود تمہیں بتاؤں گی کب اور کہاں ملنا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نبیلہ بولی، صاحب وہ آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ہاں بولو۔ عاصم نے کہا، صاحب آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ یہ میڈم مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ نبیلہ نے کہا، دیکھو نبیلہ، یہ سچ ہے کہ میں تمہیں کبھی نوکرانی نہیں سمجھتا، پر میں تمہیں ان معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبیلہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اگلے روز نبیلہ صبح ناشتہ بنا رہی تھی اور عاصم پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ نبیلہ نے دیکھا تو پوچھا، صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، وہ میرا بریف کیس نہیں مل رہا۔ وہ صاحب وہ تو آپ پرسوں جب آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ گاڑی میں دیکھے مل جائے گا، اگر مل جائے تو مجھے نیچے سے اشارہ کر دینا۔ عاصم بے یقینی کی کیفیت میں گھر سے نکلا اور گاڑی میں دیکھا تو فرنٹ سیٹ پر ہی تھا۔ اس نے نیچے سے گیلری میں کھڑی نبیلہ کو اشارہ کیا اور دفتر چلا گیا۔ عاصم اور منیزہ کی ملاقاتیں اب دھیرے دھیرے محبت کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ عاصم جب بھی منیزہ کی آنکھوں میں دیکھتا، اس پر ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا۔ وہ منیزہ کو جتنا دیکھتا اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جاتا۔ ایک روز شام کو وہ پھر منیزہ کے ساتھ گھر لوٹا تو منیزہ نے کہا، تمہاری نوکرانی 24 گھنٹے یہیں رہتی ہے کیا؟ عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج ہم ڈنر کرنے باہر جائیں گے، منیزہ نے اپنی طلسماتی آواز میں کہا تو عاصم منع نہیں کر سکا۔ 7 بجے وہ جانے لگے تو منیزہ نے نبیلہ سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پر صاحب وہ آپ نے رکنے کا کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میم صاحبہ کہہ رہی ہیں تو چلی جاؤ۔ نبیلہ گئی تو عاصم اور منیزہ بھی نکل پڑے۔ نیچے پہنچے تو گاڑی پنکچر تھی، سٹیپنی بھی پنچر۔ اب تو منیزہ کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ عاصم اسے ٹیکسی میں لے گیا۔ رات کو جانے کتنے بجے تھے؟ عاصم اور منیزہ گھر میں داخل ہوئے
आसिम अपने होश में नहीं था। मुनीसा के उसे बेड पर लिटा दिया और मरकजी दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वो आसिम की अलमारी की तरफ बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। इसी असना में उसे जोर का झटका लगा, वो दूर जा गिरी। फिर उसने डरते डरते दोबारा अलमारी को छुआ, पर इस बार भी वही नतीजा सामने आया। मुनीसा दूसरे कमरे में गई और वहां उसने दूसरी अलमारी खोलने की कोशिश की, मगर इस बार उसे पहले से ज्यादा खतरनाक झटका महसूस हुआ। इस शोर से आसिम की आंख खुल गई। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में गया जहां से आवाज आई थी। वहां जाके उसने जो मंजर देखा तो पूरी तरह से होश में आ चुका था। वहां एक अजीब सा नूर फैला हुआ था और मुनीसा थी। फिर उसने देखा कि उस नूर में से एक बहुत खूबसूरत लड़की बरामद हुई और उसने मुनीसा की तरफ इशारा किया तो उसके हाथ बंद गए। आसिम ने घबरा के उस खूबसूरत लड़की से पूछा, कौन हो तुम और ये क्या तमाशा है मेरे घर में? फिर वो लड़की गोया हुई, साहब इतनी जल्दी भूल गए, मैं नबीला हूँ। दरअसल मैं एक जिन जाती हूँ जो इसी घर में रहती हूँ। यहाँ जो भी आता है मैं उसकी खिदमत करती हूँ। मैंने हर बार आपको मुश्किल से बचाया। उस रात आपकी गाड़ी भी मैंने ही ठीक की थी। उस औरत के बारे में भी मैंने ही आपको पहले आगाह किया था। मैं उसको देख के पहचान चुकी थी कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, और वही हुआ। उसने आपको नशा देकर इस घर में चोरी करना चाही। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फिर आसिम की सख्त तफ्तीश पर मुनीसा ने पूरा कच्चा छट्टा खोल दिया। आसिम ने औरत होने के नाते इस शर्त पर मुनीसा को छोड़ा कि वो आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेगी, और नबीला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं हमेशा कहता था कि जिन जिन्नात नहीं होते, पर आज मुझे यकीन हो गया है कि जिन्नात होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।